Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, anak-anak santri yang dimuliakan oleh Allah, segala puji baginya yang menghantarkan kepada kita kembali di hari Jumat yang mulia, hari yang merupakan hari raya bagi umat Islam, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat sebanyak-banyaknya, ampunan sebanyak-banyaknya, keajaiban sebanyak-banyaknya kepada mereka yang ingin mengambil manfaat dari hari Jumat ini. Maka beruntunglah mereka yang memuliakan hari Jumat sejak dari Kamis malam sehingga nanti di sore hari menjelang maghrib hilangnya hari Jumat. Dalam materi magnet rezeki malam Jumat dan hari Jumat ini kita manfaatkan untuk masuk ke dalam goa.
masuk dalam goa keajaiban. Karena mereka-mereka yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang khusyuk kepada Allah. Sebagaimana surat yang tadi kita baca sebelum pelaksanaan salat Jumat, yaitu suratul Kahfi. Ada banyak sekali rahasia-rahasia di dalam surat Al-Kahfi ini. Maka Al-Kahfi dinamakan surat Al-Kahfi karena di dalamnya ada kisah tentang 7 pemuda yang masuk ke dalam goa. Terjadi keajaiban di sana. Di dalam goa ada keajaiban yang di luar sana bisa mencapai waktu 300 tahun atau 309 tahun. 300 dalam penghitungan Masehi, 309 tahun dalam perhitungan Hijriah. Namun di dalam goa seakan-akan hanya hidup setengah hari saja. Begitulah keajaiban yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang senang sekali masuk dalam goa. Goa yang dimaksud di sini tentunya kalau dalam surat Al-Kahfi goanya adalah secara fisik. Namun kita ambil ibrah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Salah satu fadilahnya adalah akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan diberikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Dan mereka-mereka yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi terhindar dari Dajjal. Banyak sekali kemuliaan surat Al-Kahfi ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita semua, terutama mereka-mereka yang berada di akhir zaman ini, setiap harinya memegang handphone, lepaskan dulu handphone itu. Lepaskan dulu semua keterikatan kepada dunia. Lalu kemudian selama beberapa waktu masuk dalam goa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keajaiban demi keajaiban. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan begitulah yang terjadi pada ilmu yang kita susun sehingga menjadi ilmu magnet rezeki. Mereka-mereka yang dahulunya penuh dengan berbagai macam persoalan demi persoalan demi persoalan, coba masuk dalam goa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-16-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, karena di luar goa ini, di luar goa ada banyak sekali penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah uang, menyembah musik, menyembah gadget, menyembah jabatan, menyembah dunia, menyembah hawa nafsu di luar dari goa ini. Banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsunya, tertipu dengan uang, tertipu dengan hawa nafsu diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, kalau sudah demikian tergodanya kalian dengan kehidupan yang ada di luar, masuk dalam goa. Fa'wu ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam goa. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Sebagian rahmat dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu bisa berupa ilmu, kebijaksanaan, kebaikan, dan insya Allah keajaiban, sebagaimana terjadi kepada pemuda Al-Kahfi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Menyediakan, Allah yang akan sediakan. Jadi bagi mereka-mereka yang memiliki amanah atau hutang di luar sana, masuk dalam goa. Bagi mereka yang tidak harmonis dengan keluarganya, berkelahi demi berkelahi setiap hari, masuk dalam goa. Allah akan sediakan
solusi dari persoalannya. Yang di luar sana nganggur, nggak kerja, ngelamar ke sana, ngelamar ke sini nggak diterima, masuk dalam goa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan dan berikan solusi kepadanya. Maka bagi kita semua orang dewasa, sering disibukkan dengan persoalan-persoalan di luar sana, sering-sering masuk goa. Goa di sini adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, goa ini juga biasa disebut sebagai mihrab atau tempat solat. Sebagaimana ayat yang sering kita bacakan, keajaiban yang terjadi pada Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria melihat Maryam berada di goanya, ditemukan rezeki, ditemukan makanan di sisinya. Maka budaya masuk goa ini adalah budaya yang turun-temurun dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam goanya adalah bumi ini. Ini adalah goanya. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ini goanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, goanya adalah perahu yang dia buat. Dia tinggalkan kaumnya, lalu kemudian dia fokus membangun kapal yang diilhamkan Allah kepadanya untuk fokus saja. Sudah tidak usah pikirkan apa yang terjadi di luar sana. Biarkan semua yang ada di luar sana Allah yang urus. Fokus saja bangun kapal. Nabi Musa alaihi salam, goanya adalah ketika beliau tidak sengaja membunuh, lalu kemudian akhirnya beliau harus berhijrah. Hijrahnya goanya. Begitu. Setelah menjadi nabi pun masih masuk dalam goa, namanya Bukit Tursina. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada goanya. Sebagaimana beliau mengantarkan istri dan anaknya ke goa yang namanya Makkah Al-Mukarramah, yang dulunya padang tandus tak berpenghuni. Siti Hajar ditinggalkan dengan Ismail, itu goa juga. Nabi Isa alaihi salam juga mengalami penghinaan demi penghinaan, itu goanya Nabi Isa. Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan paus, itu juga goa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum mendapatkan wahyu masuk dalam gua Hira. Kemudian pernah juga beliau diboikot, sampai kemudian beberapa tahun sahabatnya menderita dalam pemboikotan itu. Ini juga goa-goa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi para nabinya. Maka masuk dalam goa ini merupakan satu syariat yang harus ada dalam diri kita. Bagi mereka-mereka yang dewasa seperti kita ini, kalau terlalu sibuk bekerja, masuk dalam goa. Nah, pesantren ini adalah termasuk bagian dari goa-goa itu. Dan anak-anakku sekalian, anak-anak santri, manfaatkan sebanyak-banyaknya berada di dalam goa ini, yang namanya goa pendidikan, goa pesantren, goa masjid. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Allah akan berikan rahmat insyaallah kepada kita semua. Manfaatkan, minta kepada Allah. Manfaatkan malam-malam tahajudnya, manfaatkan salat duha bersama. Karena nanti ketika kita keluar dari pesantren ini, terasa waktu berlalu begitu cepat. Kalau di pesantren ini bisa baca 2 juz, 3 juz satu hari, di luar Masya Allah 1 lembar, 2 lembar begitu tidak mudahnya. Maka inilah kenikmatan berada di dalam goa. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keajaiban demi keajaiban. Apalagi dalam dunia kita sekarang ini, Dajjal merajalela di mana-mana, masuk ke dalam rumah. Dulu khatib mengingat, orang tua khatib ini sangat takut sekali dengan pergaulan, karena orang tua ustaz itu pindah ke satu tempat, ternyata di tempat itu malah dibangun tempat maksiat di Jakarta Utara. Lalu kemudian nggak bisa pindah karena sudah terlalu baik di tempat itu. Di sana ada satu-satunya bioskop yang dilarang sekali khatib untuk masuk ke dalam bioskop itu. Pernah suatu ketika curi-curi karena diajak oleh kakak-kakak sepupu,
lalu kemudian pulang dipukuli oleh orang tua, saking takutnya nilai-nilai agama tercampur dengan nilai-nilai maksiat. Tapi sekarang ini film-film itu masuk dalam rumah tanpa ada sensor. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang menyensor adalah pikiran kita. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan yang ada dalam diri kita, itulah yang menyensornya. Maka lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, kita yang harus betul-betul menjaga diri kita. Nasihat khatib kepada para santri, ini adalah satu goa yang merupakan fondasi bagi kalian. Tapi setelah nanti kalian keluar dari goa pesantren ini, teruslah masuk ke dalam goa. Sebagaimana kami orang dewasa ini selalu haus dengan kehadiran kiai yang saat ini sempat beliau tidak ada. Beberapa hari beliau pun masuk ke dalam goa, tidak ingin didatangi oleh manusia. Karena memang demikianlah akhlak para orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang mengunci dirinya, lalu kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya? Tadi sudah jelas, orang-orang yang sering masuk ke dalam goa akan mendapatkan rahmat dan solusi dari semua persoalannya. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan banyak sekali kisah di dalam surat Al-Kahfi ini. Pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, ini artinya ilmu. Pertemuan Zulkarnain dengan umatnya, ini artinya kekuasaan. Ilmu, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Apalagi kalau Allah akan berikan semuanya. Dalam bagian dari surat Al-Kahfi itu juga ada orang-orang yang mendapatkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan harta yang baik, yang berkah, yang halal bagi mereka-mereka yang masuk dalam goa itu. Ilmu, kekuasaan, harta dunia. Cuma harta dunia ini bukan untuk digunakan dengan menyombongkan diri, tapi digunakan untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua mencintai surat Al-Kahfi. Bukan hanya mencintai surat Al-Kahfi, tapi kita mencintai goa-goa itu. Maka inilah pemuda-pemuda Al-Kahfi sekarang. Pemuda-pemuda Al-Kahfi yang dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada, hadir, dan di depan kita semua ini. Pemuda-pemuda Al-Kahfi yang nantinya akan melawan kezaliman. Pemuda-pemuda Al-Kahfi yang nantinya akan melawan Dajjal. Pemuda-pemuda Al-Kahfi yang nantinya akan mengalahkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Besar harapan khatib agar anak-anak santri semua di sini dan kita semua jamaah masjid ini, siapapun dari manapun, apapun aktivitas yang kita sekarang sedang lakukan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tautkan hati kita dengan Allah sehingga Allah berikan semua solusi untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghantarkan kami ke dalam Al-Kahfi, ke dalam pesantren Khairul Razikin ini ya Allah. Maka jadikan kami adalah hamba-hambamu yang bersyukur sebagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi yang engkau tidurkan selama 309 tahun. Jadikan kami ya Allah mampu menyerap ilmu-ilmu yang ada di pesantren ini. Jadikan kami ya Allah hati kami cenderung kepadamu ya Allah, berada dalam goa-goa kesendirian kami untuk bertafakur, untuk merenung, bermuhasabah akan diri kami sendiri dan menambah ilmu-ilmu yang engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Berikanlah keajaibanmu ya Allah sebagaimana engkau telah berikan keajaiban kepada pemuda Al-Kahfi, maka berikan keajaiban kepada anak-anak santri kami semua yang ada di sini dan juga semua para donaturnya, para pekerjanya, para guru-gurunya, para orang-orang yang bersedia memberikan yang terbaik untuk goa pesantren Khairul Razikin ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Selamatkan kami dari fitnah dan mara bahaya di akhir zaman ini ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman. Berikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami berkumpul dengannya nanti di yaumil akhir bersama dengannya sampai ke syurgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu wa'tadilu. Diluruskan dan dirapatkan safi. Sallallahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربنا سبحان الله 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 سبحان رب العزم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك دعاء مستجابا ونسألك ذنبا مغفورا ونسألك توبة نصوحا ونسألك توبة نصوحا ونسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح